भाई यही हॉस्पिटल ट्रीटमेंट करो, भाई से हॉस्पिटल ट्रीटमेंट करो। एमती बहुत सारा कमेंट मते मोर प्रीवियस वीडियो रे गोटे जेहेतु सजेसन मागी तो बहुत जन मते से कमेंट करते। तेणु मो भली बहुत जन भी एमती ओडिशा रे कैंसर पेशेंट अच्छा जो मैंने कि गोटे भल हॉस्पिटल ट्रीटमेंट करने को चाहते जमती कि हॉस्पिटल भल फैसिलिटी मिलवा सहित लोक मैंने जो मैंने स्टाफ अच्छे से भल बिहेवियर जमी सब जिन वेल मानने भल भाव दरकार। तो ये वीडियो ठीक से जो मैंने भी कैंसर पेशेंट अच्छा जो मैंने कि गोटे भल हॉस्पिटल ट्रीटमेंट करने को चाहते तेणु आज के वीडियो बहुत इनफॉर्मेटिव हम। तेणु जो मैंने भी नुआ देखुं वीडियो को तो प्लीज लाइक करूँ, शेयर करूँ और सब्सक्राइब करूँ कहीं आपण शेयर कले माने बहुत जन पाखे भिडियोटा जाकि पहुँची पार। तो हेलो हाय नमस्कार, जय जगन्नाथ। आशा करूँ समस्ते भल थे। तो आजिका वीडियो रे आज आम कथा हवा कि एमती ओडिशा रे बहुत सारा हॉस्पिटल अच्छी जमती कि मो शुणा भितर जमती गोटे पंडा कैंसर हॉस्पिटल कटक अच्छी बोधे जो एससीबी मेडिकल अच्छी भुवनेश्वर एमती बहुत सारा अच्छी बागची हॉस्पिटल आउ जो किम्स हॉस्पिटल उत्कल हॉस्पिटल एम्स भुवनेश्वर अच्छी एमती बहुत सारा आहरी बहुत सारा हॉस्पिटल अच्छा जो कि ओडिशा रे बहुत जन कैंसर माने पेशेंट माने सब ट्रीटमेंट होउचंदी। कହାର क्यों हॉस्पिटल क्या भल लगुच क्या कौन हॉस्पिटल ट्रीटमेंट तांकर फैसिलिटी सब जिन क्या कौन कौ जगह भल लगुच तो सही अनुजाई तो जेहेतु मु मोर पूर्व वीडियो रे कही कि मु जेहेतु गोटे कैंसर पेशेंट ओडिशा तो ट्रीटमेंट करी केम्स हॉस्पिटल रे तापर मु सीरीयस हो कारण मु पलैली माने हैदराबाद रे मु मोर ट्रीटमेंट चली बर्तमान सुधा आखापाखि 2 वर्ष हो गला ट्रीटमेंट होची। आगो भी के दिन ट्रीटमेंट चलो पाखापाखि 5 वर्ष बोधे चलो ट्रीटमेंट। तेणु मोर बर्तमान मोर ए चेकअप चलती। तेणु रिसेंट तो मुझे इंजेक्शन नापी जाइए मोर कि जो उत्कल हॉस्पिटल भुवनेश्वर रे तो आपण मैंने जब देखी ना मोर पूर्व वीडियो जाकि देखी दिंतु आउ किम्स हॉस्पिटल रे सॉरी उत्कल हॉस्पिटल रे मुझे केमिति कौन मोर इंजेक्शन थिला आउ सेठी मु केते हैरान होइतिली। मु फास्ट भाबुतिली कि मु जाकि बोधे एका निजे हैरान होइछि जेटा कि मोर निजर एक्सपीरियंस सेठी जहाँ भी नहीं सेटा मु आपण मान पाखे प्रेजेंट करी किंतु मु जानि नथिले कि मो भली ओडिशा रे बहुत जन लोक मध्य से उत्कल हॉस्पिटल जाकि हैरान होइछन्ति। बहुत जन भी कमेंट करुछन्ति कि हाँ भाई ठीक कथा कहउछन्ति कि उत्कल हॉस्पिटल रे जो मैनेजमेंट से जिनसटा प्रॉब्लम थाए से माने सकाळ करी संध्या कर देन गोटे इंजेक्शंस पई। तेणु चिंता करंतु कि आपण माने भी भाबंतु कि जदि आमर माने जेहेतु मोर तो केवल इंजेक्शन थिला मो बळे भी बहुत जन इंजेक्शन नबा पई मध्ये जाउछन्ति तेणु इंजेक्शन पई जदि सकाळ संध्या कर दउछन्ति एते मैनेजमेंट भलो नाही एते हैरान करूछन्ति ताले चिंता कर जो माने भी सेठी ट्रीटमेंट होउछन्ति ताले से माने केते माने सेठिका माने प्रॉब्लम फेस करूते बोली मु भाबुत सेरा बोध हुए एमिति बहुत जन भी अच्छा जो मैंने अलग अलग हॉस्पिटल रे ट्रीटमेंट करूछन्ति कैंसर ट्रीटमेंट स्पेशल कैंसर ट्रीटमेंट कथा कहूँ तो से माने भी बहुत जगह फैसिलिटी भल पाउथिबे आ बहुत जगह से माने भी से भाया नेग्लेक्ट होउथिबे से मानको भल हेई पार नथिबो। बहुत जन पाखे टंका थिबो किंतु से माने चाहुछन्ति कि हम टंका अछि हम ट्रीटमेंट करि परिबु किंतु गोटे भल हॉस्पिटल देखि करिया पे चाहूछु जोटी कि भल डॉक्टर्स थिबे ता सहित भल माने मैनेजमेंट जेमति कि सब जिन जल्दी जल्दी हेई जाउथिबो माने आपन जेतले फीस पेमेंट करूछन्ति जेतले आपनकर किछि इमरजेंसी दरकार पड़तो आपन संगे संगे नर्स आसी पहुंच जाउथिबे डॉक्टर आसी पहुंच जाउथिबे तो एई बळा जिनसटा चाहुछन्ति बोध हुए से जिनसटा बोधे नेग्लेक्ट एथि करा जाउछि कि जहाँ भी होउछि किंतु जेतु मल्टीपल डिपार्टमेंट रहउछि माने जेउति किम्स हॉस्पिटल रे भी मल्टीपल डिपार्टमेंट रहउछि बोली मु भाबुछि और रहिला उत्कल हॉस्पिटल भी मल्टीपल डिपार्टमेंट माने सेठी कैंसर ट्रीटमेंट सहित अलग अलग सब माने ट्रीटमेंट भी होउछि अलग अलग डिपार्टमेंट मध्ये रहिछि। बोध हुए मु भाबुछि सेइथि पई बोधे प्रॉब्लम्स होउथिबो कि सेमानकर फास्ट कथा स्टाफ कम रहउछि सेकंड कथा होउछि सेमानकर माने मैनेजमेंट ठीक से नाही कि ए डिपार्टमेंट रहला ए डिपार्टमेंट रहला जदि काउंटर 3-4टा करथांदे बिलिंग काउंटर मे भी लोक मानकर कामटा जल्दी हेई पारथांदा। तेणु बहुत सारा डिपार्टमेंट रहा बेलू माने समस्त जो गोटे बिलिंग टाइम आसबे तेणु से जगह निश्चय भाव में हैरान हे से जिनसा तेणु मुझे सेमती हैरान होती बहुत जन भी हैरान होती तेणु मुझे भिडियो माने निजे गोटे कैंसर पेसेंट हिसाब से मुझे गोटे इनफॉरमेशन सजेशंस कहले चले नापी चाहूँगी एमती कि मो भाया भी बहुत जन कैंसर पेसेंट अच्छा से भी जानवाई चाहूँगी कि से भी आपको पचारुवे कि भाई कि भौणी मान कि कौन हॉस्पिटल रे ओडिशा रे ट्रीटमेंट कले भल हम
ଯେମିତିକି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମାନେ ମ୍ୟାନେଜେବଲ୍ ହେଇପାରୁଥିବ, ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲୁଥିବ। ତ ମୋ ମତରେ ତ ମୁଁ ଏମିତି ଦେଲି କି ମାନେ କେତେଟା ହସ୍ପିଟାଲ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ହସ୍ପିଟାଲ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ଯେଉଁଠିକି ଲୋକମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ କି ଏଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି କି ସେଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଉ ବହୁତ ଜଣ ବି ବାହାରିଆ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାର କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବି ଯେଉଁମାନେ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ାକ କେଉଁଠି, ଏମିତି ତ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବହୁତ ସାରା କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ରହିଛି। ଆଉ କାହାକୁ କେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ କିଏ ସଜେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, କିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ମେ ବି ହସ୍ପିଟାଲ ଭଲ ହେଇଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଯଦି ଭଲ ହେଇଥିବ ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇକି ସେଇ ଜାଗାରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟରେ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆରେ କ୍ୟାନ୍ସରର ପରିମାଣ ବା କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀମାନଙ୍କର ପରିମାଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଲାଣି। ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ଜଣେ ଜଣେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ବି କ୍ୟାନ୍ସର ବାହାରୁଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ ଡରିବାର ନାହିଁ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଭଲ କରିବାର ଅଛି, ମାନେ ଭଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଦେଖିକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ଯେମିତିକି ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି କି ନା ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଭାବନ୍ତୁନି କି ଭାବି ଦିଅନ୍ତୁନି କି ମୋର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନାହିଁ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଭାବନ୍ତୁନି। ବାସ୍ ଗୋଟେ ମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ମିଳିବ ନା, ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସେତିକି କନଫିଡେଣ୍ଟ ଦେବ। ଆଉ ଆପଣ ବେଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିଥିବେ, ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବେ ଡକ୍ଟର ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ, ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କେହି ନଥିବେ ସେତେବେଳେ। ବହୁତ ଟାଇମ୍ ପରେ ନର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିବେ, ଗୋଟେ ସାଲାଇନ୍ ଦେଇଦେବେ, କ'ଣ ଦେଇଦେବେ, ସେମିତି ହୋଇ ପଳାଇଥିବେ। ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଦେଖା ନଥିବ କେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ। କେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ନର୍ସମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥିବେ, ସେମାନେ ଭାଉ ଦେଉଥିବେ, ସେମାନେ ଆସୁନଥିବେ। ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ହେଲେ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ସତରେ। ଗୋଟେ କ୍ୟାନ୍ସର ମାନେ ପେସେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ମୁଁ ନିଜେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଫେସ୍ କରିଛି। ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲି, ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମାନେ ଲେକୁନା ରହିଯାଇଥିଲା। ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଥିଲି, ମୋତେ ବହୁତ କାନ୍ଦ ଲାଗିଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କି ଆପଣ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା କଷ୍ଟ ମାନେ ସେଇମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଇ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆକ୍ଚୁଆଲି କଷ୍ଟ କ'ଣ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଥିବ, ଆପଣ ମାନେ ଉଠି ପାରୁନଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ କ୍ଲଟ୍ ହେଇଯାଇଥିବ, ମାନେ ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ରିଟିକାଲ ମାନେ ଫେଜ୍ରେ ଆପଣମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବେ, ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ବହୁତ ଇଏ ଲାଗେ କି ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ଚାହୁଁଥିବେ ଡକ୍ଟର ଗୋଟେ ଆସନ୍ତୁ। ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣ ଯଦି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କର ଯେ କଷ୍ଟଟା ଯଦି ଫିଲ୍ ମାନେ ସେୟାର କରିବେ ନା, ଯଦି ଡକ୍ଟର କହିଦେବେ, ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲେ ବି ଡକ୍ଟର ଯଦି କହିବେ ନା ଭଲ ହେଇଯିବ, କିଛି ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି, ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ମାନେ 80ରୁ 90% ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ରିଲାକ୍ସ ହେଇଯିବ ସେଇଥିରେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଡକ୍ଟର ଆସିବେନି, ଆପଣ ନର୍ସମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥିବେ କି ମୋତେ ଏଇଟା କର, ମୋତେ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ହେଇଛି, ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଆସିବେ, ହଉ ଯାଉଛି, ଏ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ନା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଏଇଟା ବୁଝିପାରିବେ ସେଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ଠିକ୍, ମୁଁ ବି ମାସ ମାସ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଭଳିଆ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମାନେ ମାନେ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ମୁଁ ମାନେ ହେଉଥିଲେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୋତେ ଟିକେ ମାନେ ମୋର ଅନେଷ୍ଟଲି ରିପ୍ଲାଏ କରୁଛି କି ଏଇ ଜାଗାରେ ମୋତେ ଟିକେ ମିଳିଥିଲା, ମାନେ ଯେମିତିକି ମୁଁ ଯେମିତି ଚାହୁଁଥିଲି କି ଡକ୍ଟର ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ, କି ନର୍ସ ଆସନ୍ତୁ, ମାନେ ଟିକେ ମୋ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ବି ନେଇକି ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ କୁହନ୍ତୁ କି ମୋର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ବହୁତ, ମୋତେ ମେ ବି ଷ୍ଟାଫ୍ କମ୍ ଥିବେ କି କ'ଣ ଥିବେ, ସେଇ ପାଇଁ ବୋଧେ ମେ ବି ହେଉଥିବ ଏଇ ଜାଗାରେ। ଆଉ କାହାକୁ କେମିତିକା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ବାକି ମୋତେ ଯାହା ହେଇଛି ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେୟାର କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲି, ସେଠି ବି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ, କିନ୍ତୁ ମେ ବି ସେଠି ଷ୍ଟାଫ୍ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବି ସେଠି ନର୍ସ ମାନେ ବହୁତ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଥାନ୍ତି। ମାନେ ଆଉ କେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ବି ଥିବେ ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ନର୍ସ ଥିବେ, ବାହାର ହସ୍ପିଟାଲ କଥା କହୁଛି, ମେ ବି ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରିଦେବେ କି ନହେଲେ ସେମାନେ କିଛି ମାନେ ଡକ୍ଟର ସହିତ କଥା ହେଇକି ନିଜେ ନିଜେ କରିଦେବେ। ତ ଏଇଭଳିଆ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯଦି ଭଲ ହେଇପାରିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ବହୁତ ଜଣ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି, ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ ସେମାନେ। ଆଉ ଏମିତି ବି ବହୁତ ଜଣ ମୋତେ କଲ୍ କରିକି କହିଛନ୍ତି କି ହଁ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ମିସ୍ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ରହୁଛି ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକରେ, ସେମାନେ ବହୁତ ଭାଉ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କିଛି ନାହିଁ, ଯଦି ଭଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠି ହେଉଛି, ଯଦି ପ୍ରାୟତଃ ମୋର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ କମେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ଜଣ ବି ଦେଇଛନ୍ତି କି ପ୍ରାୟତଃ ମାନେ ବେଶୀ ପରସେଣ୍ଟ ଯେଉଁ କେଉଁ ବି କମେଣ୍ଟଟା ଥିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ବାଗଚି କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ, ସେଠି କମ୍ ପଇସାରେ ହୁଏ କି ଫ୍ରି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି କରାଯାଏ ନା କ'ଣ ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବି ବହୁତ ଜଣ ଯଦି ସେଇ ଜାଗାରେ ମାନେ ଯଦି ବେନିଫିଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି କି ସେଠିକା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି
ट्रिटमेंट तो ट्रिटमेंट डॉक्टर तो सब हॉस्पिटल भल थे जाए ना गोटे कैंसर हॉस्पिटल मीन्स भल थे जेहेतु मु भी गोटे ब्लड कैंसर पेसेंट एमती ब्लड कैंसर पेसेंट बहुत जन अच्छा हेमाटो ऑन्कोलॉजिस्ट गोटे भल भी थिबा दरकार जमीक भल ट्रिटमेंट सहित सब जिन को भल भाव करें तो ये भिडियोटे जदि भी आपण मैंने कौ हॉस्पिटल ओडिशा रे भल बोली भावुंट कि ना भल ट्रिटमेंट हो जगह बेसी हईराण होना आपन को लाइन देवाक पड़ू जमीक बहुत 2-3 दिन एमती लाइन देवाक पड़ू तो सीट मिलून मैंने सीट कुछ बेड मिलून आपण मानक तेणु यही सब जिन जमी हईराण न हूँ गोटे मतलब पेसेंट से गोटे निजक मैंने बेटर फिल करमतिका तेणु से जिनसा जदि आपण मैंने ओडिशा रे कौ हॉस्पिटल गोटे भल बोली कहते माने मु तो 3-4टा हॉस्पिटल मो ना कहली जेटा कि मु सुनी और बहुत सारा कैंसर स्पेशल कैंसर कहूँ कि जो मैंने भी कैंसर पेसेंट अच्छा कि हो आगू कैंसर हो जाऊँ से गोटे हॉस्पिटल ट्रिटमेंट करने को चाहते ओडिशा रे तो आपण मैंने प्लीज कमेंट करूँ जो मैंने कि से बेनिफिट हो बोली मु भावुची तेणु से पढ़ते से कमेंट को मोर पढ़ते आसिकी से जानीपारे कि ना ये हॉस्पिटल भल बोली देन मु तो प्राय लोकों पाखर भी शुणी आपण मानकर कमेंट पढ़ी भी शुणिले कि ना बागची हॉस्पिटल भल बोली आउ बहुत जन भी एम्स कहते एम्स भुवनेश्वर जोटा से भी भल ट्रिटमेंट करा भल डॉक्टर अच्छा किए किए जो एससीबी मेडिकल गवर्नमेंट भी कहते चाहिए ट्रिटमेंट करेंगे आउ पंडा हॉस्पिटल बोधे कटक बोली मुझे शुणी बोधे तो एमती बहुत हॉस्पिटल अच्छी उत्कल हॉस्पिटल भी आप ट्रिटमेंट करेंगे जहाँ को भल लगुच जो हॉस्पिटल ट्रिटमेंट करूँ बट आपण मान कमेंट अपेक्षा रही आपण मैंने कमेंट माने दिंतु आउ लोकों पाखु प्लीज शेयर करूँ कहीं लोक मान पाखु जिते शेयर करेंगे लोक मान कमेंट से देले आउ माने लोक मैंने बेनिफिट हो पारे कि आपण मैंने निजे देखले बेनिफिट हो पारे बोली मु भावुची बस तो हैदराबाद ट्रिटमेंट होची तो मोर भी चेकअप जीवार अच्छी ये भितर बास मोर जो इंजेक्शन देइथिली से सब इंजेक्शन भी माने मोर रिपोर्ट्स भल आसबार अच्छी तेणु ताकू नहीं टिके भावुची बस रिपोर्ट्स भल आसिले मु भी खुशी होगी आउ आपण मान निश्चय भाव में मो ट्रिटमेंट विषय में मुझे निश्चय जनइबी से विषयटा आउ बट आपण मानकर ब्लेसिंग्स मो पर रखि था मत आशीर्वाद करतु आउ सब जमीक मु भल रुए भगवान से जगन्नाथ पाखे प्रार्थना करूँ आ मु भी प्रार्थना करुच्ची कि आपण मैंने भी भलरे था सुस्थ था परिवार समस्ते भलरे था तेणु एति कहूँ धन्यवाद जय जगन्नाथ।